नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नूतन अध्याय को आपण मानकु स्वागत। ज्योत्ना मैडम हमर एनडीओ पाल्टी जाइछंती। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु जम्मा एंडुओ पालिटिनी आउ ए मु जहाँ भी गले सी मते केतळे एंडुओ कहबे केतବେଳେ घुसुरी कहबे आउ केतବେଳେ केते केते अवार्ड सब दउछन मते मने पडनी आ प्रतिदिन किछ ना किछ मते करजन आंदी जेतु मुंड टुंगरथिली सेतपई ए अवार्ड टा के मिलिला आ वर्तमान अवार्ड पाई केते खुशी हां अवार्ड पाइला पर केते खुशी तमरे अवार्ड पाई कि मु बहुत 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 खुशी आउ दर्शक मान गोटे रिक्वेस्ट क्वेश्चन पचारिबा पूर्वरु मो स्वामी आपण मन गोटे रिक्वेस्ट कि वीडियो टी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबो। आज वीडियो बदे बहुत लेट रे जाईची ना काहे कि ना आज लाइन कटि जाइतिला नेट भी कटि जाइतिला मोबाइल नेट डाटा भी सर जाइतिला त वीडियो अपलोड हेई पारि नथिला आज 4टा दिन केते जाईची सेपि आज व्यू पूरा कम मन पूरा दुख आउ कौन करे मन दुख हेले तो वीडियो बने पड़बन ना मनटा केते मात्रा दुख बहुत मात्रा दुख काहे ना एक रे वीडियो छाड़ीबार टाइम रहलानी सेटा भी आम दोष नुह सेटा लाइन तो वर्षा होउची सकाळू होउची जमा छाड़ीबार नाही दरुनी एबे तो पूरा जोश रे होउची कोन ना बिजुली मारुची घड़ाड़ी मारुची वर्षा होउची हमर घर चारिपट जाक पूरा स्विमिंग पूल हे गलानी माने सइला समाचार सइला सइला को अछि आ बेसी गपिले तो ना कहबो तम गप सेति भाषण सेति थाउ सेटा सुनिया पूर्वरु मते बतन लागला तमे बुलेटिन पढला बळिया जो पढंतिनी कि नमस्कार आजिर पाणीपाग खबर तापरे घरई खबर सब कहि देला कावळे हौ प्रश्न उत्तर दियो घर कोणरे घर तार बुणी थाए सुंदर जाल घर कोणरे घर तार बुणी थाए सुंदर जाल ता जालरे पड़िले माछी हुअंती कल बल जाल माछी त ये पड़ले ता जालरे माछी पड़िगले हुअंती कल बल माछी पड़ी जाल घर कोणरे घर तार बुणई सुंदर जाल ता जालरे माछी पड़िले हुअंती कल बल अलंधु ना जो जाल अलंधु बोलू कांची देखि देखि अलंधु जे अलंधु माछी ऊपर कहीं पड़िबे ता जालरे माछी लाग पड़िले हुअंती कल बल अलंधु कहूछ जे किंतु ठीक नो ठीक उत्तर अलंधु नुह किंतु सही रिलेटेड है वो बुढ़ियानी बसता बुढ़ी आनी बुढ़ी आनिबा कहि स्पाइडर हां हुआ कहि बर्षा कहीं कहलो बुढ़ियानी बस तयारी करेनी सेई जो बर्षा तयारी करे से गुटी कथा जाल बा जाल टाइप रो बस तयारी करेनी सेटा तो ठीक उत्तर एटा आज्ञा मतन 7 लाख टका जीती गले 7 लाख टका जीती गले ठीक उत्तर कहले 7 लाख कि ताठू अधिक तम बुझी परिबानी पचर ओके राती हेले आकाश रे हजार हजार संख्या रे फुटे राती हेले आकाश रे हजार हजार संख्या रे फुटे हेले से कोनोसी दीपावली रो बाण नुह ताले से कोन बाण नुहे ना दीपावली बाण नुह किंतु हजार संख्या रे फुटे ता कोन बाण नुह डाई तो फुटे हजार हजार संख्या माने असंख्य कौन है परिबो सुनबेला निद लगी गला मते से बदे तारा तारा नक्षत्र ओके जदि आपण गोटे बेलून रे गैस पुरे ताकू चंद्र पृष्ठ रे छाड़ी देबे ताहले से बेलून ऊपर को जीवो ना तळु को जीवो ऊपर को जीवो ऊपर को जीवो ए ऊपर भी जीवो से बहुत बाट जीवनी फाटी जीवो रहउछ थैंक यू सुस्की गेले रहउछ थैंक यू
ତାହେଲେ ସେ ଏୟାର ଟା ଯେତେବେଳେ ପଦାକୁ ପଳେଇବ ସେ ଗଳି ପଡିବ, ଏୟାର ଟା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡିବ। ନା ଆଉ ନା କଣ ଉପରକୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ ଯିବ, ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ସ୍ଥିର କାହିଁକି ହେଇଯିବ? ସେଠି ବାୟୁ ନାହିଁ। ହଁ, ହୁଏତ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ତାହେଲେ ଆଣିବି, ତମେ ମତେ ଫୁଙ୍କିକି ଦେଖେଇବି। ହଁ, ତଳେ ପଡି ଯାଇପାରେ ଆଉ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଦୂରକୁ ଛାଡନ୍ତି ଆକାଶ ଦୀପ, ହଁ ସେଇଟା ତ ବେଲୁନ ଟାଇପ ର ନା, ହୁଁ ସେ ଯାଏ ପୁଣି ଅଧାରୁ ଖସିଯାଏ। ଲିଭିଗଲେ ଖସିଯାଏ। ହଁ, ଲିଭିଗଲେ ଖସିଯାଏ। କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ସେଇଟା ମାନେ ବନାନ୍ତି ଯେ ସେଟା ଲିଭିଗଲେ ଖସିଯିବ, ଜଳୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହୁଁ, ମୁଁ ତାকে ଛାଡିନି। ତା ଟେକ୍ନିକ ହଉଛି କଣ ନା, ସେ ଯୋଉ ଆକାଶ ଦୀପ ଛାଡନ୍ତି, ଆମର କଥା ହଉଛି କଣ, ଗରମ ପବନ ଟା ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଆକାଶ ଦୀପ ଯୋଉ ଦୀପଟା ଜଳେ, ସେ ଦୀପଟା ଯୋଉ ବାୟୁ ଟା ଛାଡେ ସେଟା ଗରମ, ସେ ବେଲୁନ ଭିତରେ ସେ ଗରମ ତକ ପଶିଯାଏ। ପଶିଗଲା ପରେ ସେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ସେଗୁରା ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତଳକୁ ଖସେ। ଖସି ପଡେ। ତାପରେ ତାପରେ ଇଏ ହଉଛି ଲଜିକ ହଉଛି ଏଇଆ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଡିବ ନାହିଁ ବେଲୁନ, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁ ନାହିଁ। ବାୟୁ ଥିଲେ ସିନା ଉପରକୁ ଉଡିବ, ବାୟୁ ନଥିଲେ କଣ ହବ ନା ବେଲୁନ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଖସିଯିବ। ଯଦି ତମେ ଏମିତି ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତଳୁକୁ ଖସି ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ସେଥିପାଇଁ କି ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ, କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଇଲା? 3 ନମ୍ବର ସଇଲା ବୋଧେ। 4 ନମ୍ବର। ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯାହାର ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଜରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। କହିପାରିବ ସେ ଗଛର ନାମ? ଏଟା କହିଦବ। ଗଛକୁ ଲାଜ ପୁଣି ରକ୍ତ ଆଉ, ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଲାଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କହିଦବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ହୁଁ, ତାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେକ ଅଛି, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ପଶୁ ନୁହେଁ କି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଜୀବ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ। ତାର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବେକ ଅଛି, ହେଲେ ସେ କୌଣସି ଜୀବ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ପାଣି ରଖି ଆମେ ଖରାରେ ପିଉ। ଖରାରେ ପିଉ? ହୁଁ, ୱାଟର ବଟଲ? ଲମ୍ବା ବେକ ଅଛି। ନାହିଁ। କହିପାରିବନି? ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ। ଢାଳ? ଢାଳରେ କଣ ଲମ୍ବା ବେକ ଥାଏ? ମାଠିଆ ମାଠିଆ ମାଠିଆ। ମାଠିଆରେ କଣ ଲମ୍ବା ବେକ ଥାଏ? ଆଉ କଣ? ସୁରେଇ। ସେଇଟା କଣ? ମାଠିଆ ଟାଇପ ର, ତାର ଇଏଟା ଲମ୍ବା ଥାଏ। ମାଠିଆ କହିଲି ତମେ କହିଲ ନାଇଁ। ମାଠିଆ ସୁରେଇ ଟାଇପ ର, କିନ୍ତୁ ତାର ବେକ ଟା ଲମ୍ବା ଥାଏ, ପୁରା ଲମ୍ବା ଥାଏ ସୁରେଇର। ହଁ, ସେଇ ଏକା କଥା ନୁହେଁ, ମାଠିଆ ସୁରେଇ ସେଇ ଆମ ଆଖିରେ ଗଡେ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ହଁ, ତମେ ଆନ୍ସର ବି ଠିକ ଦେଇଥିଲ, ବୋତଲ ବି ଲମ୍ବା ବେକ ନୁହେଁ କି? ଚମ୍ପା କହିଲେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପିଉଥିଲେ। ସୁରେଇ ସୁରେଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ହଉନଥିଲା। ଆମର ସବୁ ଏବେ ବାହାରିଗଲାଣି ୱାଟର ବଟଲ, ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲ, ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନ। ଆଉ କି ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ପିତ୍ତଳ ଆଉ ମାଟି ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ। ହଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଫିନିଶ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। ମତେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭିଡିଓ ଲେଟ ରେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।